ভারতমালা প্রকল্পে রাস্তা নির্মাণে অধিগ্রহণ করা জমির ক্ষতিপূরণ না পেয়ে রাস্তা নির্মাণ কাজ আটকে দিলেন ক্ষুব্ধ জনগণ। শনিবার ধলাই গাঁও পঞ্চায়েতের লালটুগ্রাম এবং সদাগ্রাম এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন সোনাই সার্কেল ম্যাজিস্ট্রেট মারিয়া তানিম এবং ধলাই কেন্দ্রের বিধায়ক নিহা রঞ্জন দাস। ভারতমালা প্রকল্পে রাস্তা নির্মাণে জমি অধিগ্রহণ করা, সেখানে ক্ষতিপূরণ না পেয়ে অবশেষে ক্ষুব্ধ জনগণ উত্তেজিত হয়ে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেন। নির্মাণ সংস্থা ঝন্টু কনস্ট্রাকশনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক সহ বিশাল পুলিশ ও সিআরপিএফ বাহিনী এবং বড় বড় এক্সকেভেটর লাগিয়ে জোর জবরদস্তি কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হলেও লালটুগ্রাম এবং সদাগ্রাম এলাকার জনগণ সেখানে কাজে বাধা দেন। অধিগ্রহণ করা জমির ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ করতে দেওয়া হবে না বলে অনড় থাকেন ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিকরা। ক্ষুব্ধ জনগণ জানান, গত পুজোর আগে জমির যাবতীয় নথিপত্র জমা দিয়েছেন তারা, কিন্তু রহস্যজনক কারণে জায়গা অধিগৃহীত জমির এবং জিরাটের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলেও সদাগ্রাম এবং লালটুগ্রামের অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিপূরণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এমত অবস্থায় তারা ভিটে মাটি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। এ নিয়ে সোনাই রাজস্ব চক্র কার্যালয় এবং শিলচর জেলা ভূবাসন কার্যালয়ে বারবার যোগাযোগ করা হলেও রহস্যজনক কারণে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন ভূমি মালিকরা। তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কিছু সংখ্যক পাটোয়ারিদের স্বার্থান্বেষী মনোভাবের জন্য ক্ষতিপূরণের ফাইল ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে রাখা হচ্ছে। আজ শনিবার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে কোনো বয়ান না দিলেও স্থানীয় মানুষদের পক্ষে কিন্তু সহমত পোষণ করতে দেখা যায় বিধায়ক নিহা রঞ্জন দাসকে। তো আমরা বর্তমানে রয়েছি ধলাই গাঁও পঞ্চায়েত এলাকা, সদাগ্রাম ও লালটুগ্রাম এই দুটি গ্রামের এই এলাকা। এখানে আমরা দেখছি বিগত দিন থেকে এখানে ভারতমালা যে সড়ক নির্মাণ কাজ এখানে চলছে এবং এখানকার যেটা জমি অধিগ্রহণ যে নিয়ে যেটা সমস্যা, আজকে আমরা ইতিমধ্যে দেখছি অনেক এখানে ফোর্স নিয়ে আসা হয়েছে। যারা রাস্তা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার পক্ষ রয়েছেন ওনারা নিয়ে এসেছেন। এখানকার স্থানীয়দের যেটা অভিযোগ যে এখানে বিগত দিনে এখানকার যেটা রাস্তার যে জন্য যেটা ক্ষতিপূরণের জন্য ওনারা আবেদন করেছেন, কিন্তু ওনাদের কোনো ক্ষতিপূরণ না দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ এখানে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওনাদের যেটা দাবি, ওনারা গতকালকে ওনারা অভিযোগ করেছেন যে ওখানে ম্যাজিস্ট্রেট সহ ঠিকাদার পক্ষ ওনারা এসেছেন। এখানে এসে ওনারা জোর জবরদস্তি যে কাজের যেটা কাজ করা যেটা ওনাদের প্রক্রিয়া ওনারা চালানোর চেষ্টা করছেন, কিন্তু স্থানীয়রা সেটা তাতে বাধা দিয়েছেন। ওনাদের একটাই দাবি যে ওনাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পর, ওনাদের যেটা প্রাপ্য যেটা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পর ওনাদের যাতে কাজটা শুরু হয়। আজকে আমরা দেখছি এখানে বিশাল সংখ্যক ফোর্স রয়েছে, এখানে থাকা সত্ত্বেও ওনারা কাজ চালানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে স্থানীয়রা বেরিয়ে এসেছেন, ওনাদের দাবি না মানলে ওনারা কাজ করতে দেবেন না, সে কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা এই খবর পেয়েছি যে এখানকার যিনি স্থানীয় বিধায়ক ইতিমধ্যে যিনি নির্বাচিত হয়েছেন, বিধায়ক নিহারঞ্জন দাস, উনিও এসেছেন। উনি এসে এখানকার যারা স্থানীয় জনগণ ওনাদের সান্ত্বনা দিয়েছেন যে ওনাদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ানোর ক্ষেত্রে উনি চেষ্টা চালাবেন। কিন্তু একটা বিষয় যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ভারতমালা যে সড়ক নির্মাণ কাজ আমরা বিগত দিনে দেখেছি যে এতদ অঞ্চলের এই আমাদের শিলচর উজানের প্রায় লাইলাপুর অব্দি যেটা অঞ্চল, এখানকার বিভিন্ন স্থানে কিন্তু এখনো মানুষ এই ক্ষতিপূরণ পায়নি। বেশ কিছু সংখ্যক যদিও মানুষ ক্ষতিপূরণ পেয়ে গেছেন, কিন্তু বেশিরভাগ জায়গায় আমরা বিগত দিনে আমরা সেই রিপোর্ট আমরা দিয়েছি যে বেশিরভাগ জায়গায় সেখানে মানুষকে ক্ষতিপূরণ না দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে আজকে যেটা মানুষের যেটা এখানকার যারা স্থানীয়দের দাবি, ওনাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে ওনাদের কাজে কোনো অসুবিধা নেই, ওনারা রাস্তার কাজে কোনো ধরনের বাধা সৃষ্টি করবেন না, কিন্তু ওনাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরবর্তী সময় যাতে কাজটা করা ওনাদের সেটা দাবি। আমরা সেই দাবি আপনার সঙ্গে তুলে এবং এখানকার যারা স্থানীয় রয়েছেন ওনাদের বক্তব্য আমরা আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরছি। अभी सरकार तो अभी तक तो हम लोग का पैसा नहीं दिया इस जमीन के बारे में, महासड़क के बारे में हो रहा। तो उन लोग कल आ गया ये करने के लिए, साफ सफा करने के लिए, मट्टी डालने के लिए, फिर भी हम लोग मना करा, उन लोग नहीं सुनता है। हम लोग बोला पैसा दो, इसके बाद आप लोग डालो जो भी करो, जो वही है हम लोग का पैसा लगता है। हम लोग का पैसा अकाउंट में डूबने नहीं कैसा देगा हम? मतलब आप लोगों का जितना जमीन भारतमाला रोड में गया है, इसका कोई पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला अभी तक तो। सिर्फ आप अकेले हैं? नहीं यही इलाका का इलाका, किसी को भी नहीं? कोई किसी को भी नहीं मिला। आपका डॉक्यूमेंट सब पूरा क्लियर दे दिया हम लोग, वो भी पूजा का आगे में दिया हम लोग, पूजा का आगे में दिया। अभी तक कुछ पता नहीं है।
तो सर्कल ऑफिस या डीसी ऑफिस में खबर लिए हैं? सब लिया, वहाँ ठीक है? उधर तो ठीक ही है। तो क्या बोलते हैं वो लोग? क्या बोलेगा, अभी फटवारी क्या पॉकेट में है, वो बैग में है अभी भी। तो सुबह में हम क्या- पूछा है, वो लोग, हमारा पैसा क्यों नहीं डुका है, क्या बोलते हैं? तो बोलते है आप देखो चिंता मत करो, कल पर सोमवार को हम लोग दिखाई देगा। बोले तो सब हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम हमारी तरफ से एश्योरेंस है कि आपका पैसा घुस जाएगा। कल घुस तो जाएगा, इतना घुस भी जाएगा। हुआ है कि कल जब मजिस्ट्रेट आया हमने बोला कि सर आप एक काम कीजिए, हम लोग का पैसा घुस जाइए, उसके बाद आप जाके मिट्टी डालिए। बट मजिस्ट्रेट नहीं माना, उसके बाद नहीं माना तो हम लोग भी बाउंड हुए। फिर हम लोग क्या किया, हमारे जो लैंड है हम वहाँ पे चले गए कि देखिए आप अगर जेसीबी चला रहे तो हमारे ऊपर चलाइए, वरना तो हम नहीं छोड़ेंगे जब तक पैसा नहीं घुसेगा। तब जाके वो मान के ठीक है बोले कि ठीक है हम लोग अभी रुकते। फिर उसके बाद अपना जेसीबी हटाया वहां से। जब हम फील्ड में उतरे तो हमारा डिमांड ये है कि आप घुसाइए ना पैसा, उसके बाद आप जो करो खर्च आपका, हमारे पास कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, But objection हमारा यही डिमांड है कि आप हमारे अकाउंट में पैसा पहले घुसाइए, देन आप अपना काम शुरू कीजिए। बट वो लोग हमारा बात मानते ही नहीं। आज भी देखिए जाके जैसे ही पूरा लेके आ गए, हम सब खड़े थे यहाँ पे, तब जाके उन्होंने नहीं घुसाया, वरना तो वो लोग घुसा चुके आज भी कल की आज तरह तो से पूरा फोर्स लेकर आए पूरा हैं। आया, फोर्स force लेके लेके- कल भी वो लोग आया। फोर्स लेके आए थे। कल बोले थे खाल भी आया कि वो लेके। लोग कल देख लेंगे बोल के एक वार्निंग भी देके गया हम लोग को, कल देख लेंगे। क्या देख लेंगे, पैसा जब तक नहीं मिला है हम तो कैसे देगा अपना जमीन कैसे है? देंगे? और हम तो कोई इनवैलिड वो डिमांड नहीं करें ना, हम तो लीगल डिमांड करें। Legal अपना पैसा demand हमारा जमीन है, गवर्नमेंट का तो तभी राइट होगा जब वो हमारे अकाउंट में पैसा डालेंगे। उसके बिना तो उनका भी तो राइट नहीं है ना। वो लोग बस बोले ये हमारा राइट है, जब पेपर में दे दिया आपका, जब डाक नंबर व्यवस्था दे दिया तभी से हमारा वो जमीन हो गया, ये गवर्नमेंट का जमीन हो गया। पर ऐसा तो कोई रूल्स नहीं है ना। Rule नहीं है। जब तक वो हमारा पैसा नहीं देंगे, हमें कम्पेंसेशन नहीं देंगे, तब तक तो वो जमीन तो हमारा ही है ना। तो आज क्या बोला? तो आज तो उससे बात करने के लिए गए हैं वो लोग। आज तो सब मजिस्ट्रेट भी आया है, फिर डीसी ऑफिस से भी ऑफिसर्स लोगों को भेजा आया। है, तो फिर MLA MLA सब भी आए हैं। आया। उन लोगों ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जिन जिनका भी जमीन का प्रॉब्लम है तो वो लोग भी बैठ के सब सॉल्व करेंगे बोल के। तो आपका डिमांड है कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक काम करने नहीं देगा हम हमारे पैसा यही- नहीं देगा। सब एक बात में शामिल है। हाँ, हम सभी की यही डिमांड सब हम लोग एक ही है। पहले हमारे की बात है, जो हम लोग को पैसा दे दीजिए और आप बस अपना जमीन डालो, जो करो जो करो। अभी आप लोग पैसा नहीं देंगे और हम लोग का काम शुरू कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं होगा। अच्छा, ये इलाका का नाम क्या है? ये शोदाग्राम लामचू ग्राम, ये लामचू ग्राम है। दोलाई जीपी है। दोलाई जीपी। और यहाँ का और किसी को कंपेंसेशन नहीं मिला है क्या? नहीं मिला। पहले जो एक बार लॉट मिल गया, उसके बाद से किसी को भी पैसा नहीं मिला है। फर्स्ट लॉट तो 2 दिन लोगों को मिला है, बस 2 दिन लोगों को मिला है जान पहचान के, जितना हम जानते हैं। उसके बाद से सेकंड लॉट में अभी किसी को भी पैसा नहीं मिला है अभी तक।